Sakandi kurum saksuwa katalgapa video na da alde anchungmai ka PayPal account kulina nanga step by step yang namo ya PayPal account orang mana nanga mana gamsata ni barang de chanchina pa agana ba donga yan keben asung chiko tangka receive kana ba pi kana jakalgapa app ongamo jekai Indian ni ngo PTM Google Pay wan deke dengtang dengtang apps rang katamo Daudin a PayPal account kulina kata Play Store ni ko talur ka eba kulina kata matgen aro Chrome ba kulina kata matgen mo anga de Chrome kuliya meso kata gen PayPal ni search kata bo non na kata gen yanu klik kata bo Daudin dake nakaska ha kosakon dake nga login aro sign up mo sign up step ata nangen Daudin no personal aro business nakatinga mo na pano kulina ska de ba anga de business to kulat dagen kemukodak na manna kata mo ya business to kuliya ngodem pay khana receive khana aro bustu rang habi chabi brina kata kemukun tak nama namo ya business to de uni gemang ate business to kulihat again get status step atagino daude anu nak ni first name middle name aro last name uni ko de country de India no again ya no mobile number uni ko de no email je email chin a PayPal kulina minga chimo wa email ko no kapat po uni ko de no create password to letter number aro symbol dakabako mengchetna komigija kapan nakata nanggen mo angade kapataha dao deno agree and create account step paha dao de ni email kapat kapai no nakataha no kanenga email you accord ne kanenga no step nanggen oni ko de ni email ona accord spagen ako ino kapan nakata nanggen kapat anga kapataha dao de submit step atageno submit step ataha Daote, you are already nimang singa hapamo. Tata let's go nimang singa ino step atan again. Let's go step atan again. Yano, next kana again, uniko dino individual ko select habo. Uniko dita sinak ni bimu sega barang mo. First name, middle name, aro last name sega barang kapat ka barang. Yano nakata hamo. Daote yano pan kat kapanan again. Yano nak ni date of birth. Yano na aram ichkma sama gender. Uko select kana again mo. Miasa ngode male, michk ngode female. Tekirang mo. Uni ko din phone number kapan nanggen uni ko din yano address line 1 line 2 town city state pin code wa takabarang ko kapan nanggen mo dao dang kapat mana ha dao din da ke interface uska ha mo dao de kapma si scroll down kha ini nas khangpa ya mo ya da ke nakata dao din ya kosako naknya ba mo kosako ya use your first and last name nakaba yano bracket dong icon chin khatpo tik ma khabo uni ko din ayano mai ko select kana ska select ba ngadi US dollar ko select hata gen mo US dollar ko select hata ha uni ko data ode yano 1.5 ko kapata gen na sung patte ba kapat na kata mana gen asuni income ni krimo na sung kapata bo da ode yano no ko step atken uni ko de bracket to tick mark kha gen mo uni ko de next this is sinan again da ode da gen interface uska hamo yano add your business info bong job add your personal info bong job mo da odem bank account ko link ka skana mo bank account ko rama de link ka nya skana mo ino step na get start po continue step ataibo ino ko de ko continue ko step ataibo da odem da ke nakaska hamo da odem IFSC code si aro bank number si paino ka pate ma bana kata mana gen ino ko dem bank name ko search ka eba na so ma bana kata mana gen mo da ke ino step at po Daode yano bengni bimung ko search kana kata paman gen ini kode IFSC code chiba kapan nagata mana gen mo angadi achika pada gen uni kode kapat mana hodem link your bank nak poste batai ha daode ndake nakaska hamo uni kode na yarang ko phorai ni naga ongode phorai ni naga taman gen PayPal ni kata nak ni bank account na chona chona menggani deposit khat gen mo kongsa paisa bata bata kerang ni account na cepat gen deposit khat gen mo ukon bisungna bank ko confirm khatna gita wata philna gita nanggen mo uni ko deko oki ko step batai ha
Uke step ani jamano get start ko step ataibo. Oni kode continue ko joljo step ataibo. Verify with detail ko joljo step ataibo. Dagdag sa second nangin mo. Uni kode no nangni Aadhaar number ko aru ya captcha ko ya no kapataibo mo. Uni kode kapat mana hode ya next ko step ataibo. Ni jamano nangni Aadhaar number baksa phone number link ongko baona. Maiba OTP sukanggen mon au ko ya no kapana kata nanggen. OTP ko kapatani jamano continue ko joljo step ataibo. Uni kode ndak interface ong ska hamo tauden anakna pin mengdoko set khairamo aru pin kun alik kharango ba screenshot khaibara nagata mangen ba sukubada ansingde gola hamo pin akon set khamana hode antan thari ramana hode continue ko step ataibo oni ko din ayano mobile number ko kapatpo mobile number ko kapat mana hode next ko step atpo oni jamano OTP sukbagen OTP ko no kapatpo OTP ko kapat mana hode ayo continue ko step ataibo continue ko step atani jamano ayarang ko mark khabo फरायनि मोनामा खातायबो Wani kuri kama ce elaw na katenga ko step ataibo link unya hamo daode bank account ba link uman jokmo ni ko dem daode ya get status step atna kata nanggen unti se na kata nanggen uni ko de ya continue step atna kata nanggen uni ko de daoba ya continue step atpo get start ko joljo step ataibo daodem daode nakni mobile ni location ko an kata nanggen aru mobile network nang ba namna kata nanggen mo uni ko de continue ko joljo step atpo voter card ko select again sungo driver license aro passport nang donga ode uchiba matna gen mo daode ID ni front aro back side ko photo khai upload khana gata nanggen nokmo daode anga upload khamana ha start video KIC ko step na gata nanggen step atruk daode will using the app ko step na gata nanggen aro location ko ba an khana gata nanggen nakni mobile network namna gata nanggen aro nango original pan khat ongna gata nanggen mana tao bisong nangna video call khat ken mo unun nangni pan khatni phone aro back side ko me sukat na gata nanggen aro bisong nango mangsa mangni singani rang ko takin nakni bimung ko singen aro PayPal account ko ramai kuliah mana jakal na ame achem yarani geman singen mo yani jamano de nakni identity verification ba complete ongai genokmo daode khantasa khantagini ni jamano ba salsa salgani ni jamano asuna dake email sukbagen your account is ready to use ni sakho nakenmo de daode na song ma sai nok anga chanchia sakandikon video ko bonini hani nam telbia